lang. Sige, pili ka na dyan sa Kuragi. Okay, back to the game. Bola po ng team sa Kuragi. Hey! Ayan na. Awan! Nakuha ni jersey number. Hapo ni Bukit. Wala! Wala. Nakuha ni Anton. Pass to Kim. To Luka. Luka. To Anton. To Sakuragi. Kaya Sakuragi, kailangan ng kiss. Istaw mundo! Jersey number 16, still by Anton. Anton. Right to shoot. Wala. Nakuha ni Kim. Pass straight to Luka. Luka pass to Sakuragi. Sayang. Ayan na, ayan. Ayan na. Ayan na. Jersey number 22. Wala, rebound by Kim. Kim, pass to Luka. Luka, 2 points. Kim. Kim, pass to Luka. To Yan! Wala pa rin, wala! Kami, cancel ka, cancel. Pasok eh. Medyo maalat sa'yo eh. Kasi jersey number 5. Jersey number 5 may hawak ng bola. Pass to jersey number 16. Pupukot ng dos. Wala, rebound by jersey number 5. 14 shot clock. Wala pa rin. Ayan ang kuha ni Kim. Kim nagmama nila si Kim. Miligay to Luka. Pass to Sak. Uy, yan. Sakuragi. Wala pa rin. Kim. Wala. Sakuragi. Ayan. Kim. Kim. Wala. Nakuha ni jersey number 5. Jersey number 2. Anton. Pumukol ang press. Wala. Nakuha ni Luka. Oh. Ayan. Binigay Luka. Pumukol. Sakuragi. Sakuragi. 5 minutes and 30 seconds. Hey! There's number 5, pumukol na das. Good. Official score, 21-10 in favor of Sakuragi. Okay. Ayan na, lumipat ang pwesto. Wala na rin. Ayan pa. Ilapit pa yun. Wala ka rin. Isa pa. Ayun! Timeout!
winning